Hazara genocide. گفت اقرأ تو بخوان. Dette vekker meg fordi når du går tilbake i tid til Afghanistan In a recent episode of targeted killing of the Hazaras in Baqeri, Kabul. سلام و عرض تسلیت دارم برای یکایک شما وجدانهای بیدار که در جهان هستید. بیننده عزیز، با مناسبت شهدای غرب کابل یا شهدای آموزشگاه کاج، امروز در اسلو پایتخت نروژ، عزیزانی را که میبینید هزاران نفر جمع شده در پیش وزارت خارجه نروژ و اینجا میگوید که بس کنید نسل کشی هزاره ها را نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید. استوب هزاره جنوساید، استوب هزاره جنوساید. بیننده عزیز، اینجا بسیار روشنفکرای خوبی از ما کسته در این جلسه شرکت کرده و اینجا سخنرانی کرده. امیدوار هستم که این ویدیو را تا آخر بیننده باشید و از حق و حقوق در هر جای دنیا هستین عزیزای دل باید مو مردم حضره کسته دفاع کنید. دیگه نباید که در سر قوم حضره ظلم شود و مردم بینندهش فقط باشد. With the return of the Taliban regime on 15th of August 2021, the Hazara people are once again facing a genocidal campaign based on their ethnic and religious identity. The Hazaras have suffered historical persecution, including mass massacres, during the first Taliban regime. In addition, there has been targeted killing of the community in the presence of the international community in the last 2 decades. However, with the collapse of the Islamic Republic of Afghanistan, the Hazaras' vulnerability have increased, as well as women and other religious, political, and ethnic minorities. Hazaras have been targeted in mosques, sports centers, social and political gatherings, maternity hospitals, and educational centers. In a recent episode of targeted killing of the Hazaras in Baqeri, Kabul, more than 55 teenage Hazara girls were killed in Kaj Educational Center preparing for the university entrance exam. Genocide Watch and the United States Holocaust Memorial Museum have raised concerns about the risk of a genocide against the Hazaras in Afghanistan. The Islamic State of Khorasan Province, ISKP, Daesh Khorasan, has taken responsibility for the most of attacks. However, there are clear inability and unwillingness by the Taliban to protect the Hazaras. The Taliban committed mass massacres of the Hazaras in Mazar-e Sharif, Yakaulan, and Bamiyan in late 1990s. In the second Taliban regime, the Hazaras people lack all forms of political representation. Hazara business are discriminated and dismantled, and Hazara population are being displaced from their ancestral lands. In addition to the genocide against the Hazaras, target killing and forcibly displacement, native people in Panjshir and Darabs and Kandahar are the most obvious destructive policies implemented every day. Afghanistan is not only facing the world's worst humanitarian crisis, but also a political crisis where the people of Afghanistan are imprisoned, suppressed, and deprived of fundamental human rights and freedom. It is critical that the world pay attention to specific crimes committed in Afghanistan and take action to prevent and protect the people of Afghanistan under the obligation toward peace and security. We, the Norwegian Afghan citizens, call on the Prime Minister, Mr. Jonas Gahr Støre,
the Minister of Foreign Affairs, Ms. Anniken Huitfeldt, the President of the Norwegian Parliament, Ms. Masoud Gharahkhani, and other governmental bodies that work on the protection of human rights and prevention of mass atrocity crimes to pay close attention to the following demands. First, we demand the Norwegian government officially recognize the systematic and targeted killings of the Hazara people in Afghanistan as a genocide. Second, as a non-permanent member of the United Nations Security Council, we demand the Norwegian government raise concerns on the ongoing genocide of the Hazaras in Afghanistan and call for the prevention of the Hazara genocide and the protection of the Hazara people under the international rules of the responsibility to protect. Third, we demand the President of the Norwegian Parliament form an investigative committee for members of Parliament to prepare an investigative report on the ongoing genocide on the Hazara people. Fourth, we demand the Norwegian government provide political and financial support to special reporters on the situation of human rights in Afghanistan to investigate and document the ongoing genocide against the Hazaras. Fifth, we call upon the international human rights organizations, research and academic institutions, the Nobel Peace Academy, writers, artists, and human rights activists to pay attention to the Hazara genocide and pressure international instruments and bodies to prevent and protect the Hazara people. Six, we demand the Norwegian government dedicate visas for the Hazaras as a community facing genocide to show support and solidarity to save their lives. And seven, we request the educational institutions in Norway to create opportunities for Hazaras female students to continue their education in a safe environment. The Hazara girls are facing two layers of threats: an ethnic genocidal campaign and a gender apartheid. Thank you for your attention. زینب دلوی داشت که نقاش روزگار نقاش روزگار تنها برای ما دل ناشاد میکشد تنها برای ما دل ناشاد میکشد دست قبیل و چه بیداد میکشد ترهی تفنگ و تفریق آزاد میکشد خوشحال خون برای خودش هم ندیده بود هم ندیده بود خوشحال خون برای خودش هم ندیده بود هم ندیده بود دردی که قلب و روحی سخیداد میکشد دردی که قلب و روحی سخیداد میکشد دستی قلیل نچه بیداد میکشد ترهی تفنگ و تفریق آزاد میکشد میخواست در سکوت کنم در خدا ولی در خدا ولی وجدان لعنتی به سرم داد میکشد وجدان لعنتی به سرم داد میکشد دستی طبیل
نقشه بیداد میکشد در هیچ تفنگ و تفریق آزاد میکشد هرگز خدا به خواب شما هم نیاورد هرگز خدا به خواب شما هم نیاورد آنچه هزاره در غمی اولاد میکشد آنچه هزاره در غمی اولاد میکشد دست قبیله نقشه بیداد میکشد فرهی تفنگ و تفریق آزاد میکشد فرهی تفنگ و تفریق آزاد میکشد Hazara genocide! Stop Hazara genocide! Stop Hazara genocide! Stop Hazara genocide! Stop Hazara genocide! Jeg skal lese en tale som jeg har skrevet selv, som heter Hvorfor oss? Hva om dette skjedde med landet vi er i nå? Hva om dette landet ble overtatt og rettigheter i landet bare forsvant, og nå er du kontrollert av noen andre? Nå er du kontrollert av noen andre. Noen du ikke kjenner. Noen som tror de har makten til å bare utnytte av oss. Men makt er noe annet. Personen som har den virkelige makten, er en som tror på seg selv. Snakker uten å stamme og snakker bestemt. Dette vekker meg fordi når du går tilbake i tid til Afghanistan, så det vakkert og fantastisk ut. Selv kvinner hadde rettigheter. De fikk gå på skole. De fikk til og med ha på seg det de ville og få jobb. Nå som Taliban har tatt over, har Afghanistan vært uten rettigheter i over 55 år. Nå har Afghanistan blitt til en skole med kleskode på en måte. Hvor de har på seg en blå lang burka som dekker hele en kvinnes kropp. Til og med hennes egen øyne, til og med munnen. Selv nå bomber også Taliban jenteskoler, fordi de mener at jenter ikke burde studere. De mener at jenter burde være hjemme og lage mat. Nylig var det et angrep fra Taliban på en jenteskole 30. september i år. Talibans diskriminerende politikk bryter med mange av de grunnleggende prinsippene i internasjonal menneskes rettighetslov. Disse rettighetene inkluderer retten til ytringsfrihet, organisasjons- og forsamlingsfrihet, retten til arbeid, bevegelsesfrihet og rett til helsetjenester. Men siden dette landet ikke er tatt over ennå, trenger de ikke å bære med det. Mange land trenger hjelp på grunn av en krig, som Palestina, Syria og Somalia. Det er enda flere land i verden som sliter på grunn av en krig. Og jeg vet hvordan det føles. Jeg har vært i Afghanistan mange ganger. Jeg er også født og oppvokst der. Men en gang da jeg var i Afghanistan for 3 år siden, skulle jeg og familien min på besøk hos en gammel venn av oss. Men så ble det en liten endring i planene våre, fordi mens vi gjorde oss klare til å reise, hadde det blitt sluppet en bombe mange mil unna, og huset ristet. Tekanner, glass, tallerkener, alt hadde falt ned. Alt jeg husker var å dukke ned. Da ristingen var over, løp onkelen min bort til radioen. Først syntes jeg at det var litt kult med ristinger og skjelvinger og alt, fordi jeg var liten. Men senere da jeg fikk vite hva som hadde skjedd, ble jeg redd. Jeg ble skikkelig redd. Tenk om dette skjedde med deg, at du gikk gjennom dette. Tenk om ditt folk og ditt land måtte gå gjennom dette. Jeg spør alltid, hvorfor oss? Men ingen svarer meg. Neste dag, jeg spør, hvorfor oss? Ennå ingen har svart meg. 10 år senere, jeg spør, hvorfor oss? Ennå vet ingen det. Den dag i dag, jeg spør, hvorfor oss? Og ingen vet fortsatt svaret.
Og til slutt vil jeg bare si stopp Hazara genocide. نسل برباد و درد بی پایان گفت اقرأ تو بخوان، گفت اقرأ تو بخوان، خود خالق این جهان. میکشن اینجا تو را دیو صفتهای بدتر ز شیطان. میگریزن خود رئیسان، میگریزن خود رئیسان، میفروشن ملکمان. من زمانی که این شعر خودم نوشته کردم گریان میکردم، به خاطر که واقعا احساس اگه افغان باشی واقعا احساساتت نمیتونه که تو رو مانع شوه. اگه افغان واقعی باشی اصالتت بشناسی، هویتت بشناسی. مثل آخرش میگریزن خود رئیسان، میفروشن ملکمان. شرم عالم بر ذات مردار و نطفه منفورتان. تشکر از همه. بیننده عزیز، واقعا از تک تک شما تشکر میکنم که ویدیو رو تا آخر توخ کردید. عزیزای دل، هر کس ما در این صفحه و این صفحه مجازی از ما یا در یوتیوب از ما ویدیوها را توغ منه و یک خواهش ما از یامنم که شما لایک کنید و سابسکرایب کنید. امیدوار هستم که همیشه هر کس ویدیو را توغ منه لایک و سابسکرایب کنه. و جهان سپاس منم از تک تک عزیزانی که در این جلسه و در این جمع که امروز استوب هزاره جنوساید شعار دادن و متوقف کنید کشتار هزاره ها را در افغانستان. واقعا از تک تک از یک سپاسگزار هستم و تشکری میکنم که پرجوش و اینجی شرکت کرده قد اولادهای رضا و قد کته خو. بیننده عزیز، چی فکر میکنید که بقیر موی رقم کشته شویم و نظاره کنیم؟ باید از یکایک که از کشته شده های از خود خو و از عزیزای از خود گون که از دست رفته باید از خونچ دفاع کنیم. امیدوار هستم که این ویدیو مورد پسند شما بیننده های عزیز باشد و ویدیوهای قشنگ دیگر هم در راست. امیدوار هستم که همیشه خوب و خوش باشید و غم دهانش نباشد. انشالله که دیگر خداوند این غم را از خانه مردم هزاره کسته کم کنه و این غم را بله دشمنای مردم هزاره برگردنه. خدا حافظ، شب روزی خوش داشته باشین.